केतेक लोक जेकोसी विषय को अति शीघ्र ग्रहण करती से प्रमाण पाई पचारती नहीं से सर्वत्र उड़ुवा पक्षी परी अटंती से सबुकिछि आकर्षणीय एवं से कथा गुड़ी को शीघ्र ग्रहण करती केतेक ग्रहण करिवारे बहुत धीर से प्रमाण देखिले से गुड़ी को स्वीकार करने को मना करती। यह हूँ एक मनर स्थिति। हाँ, यह हूँ अवरोध और बंद मनर स्थिति। आमे सतर्क रहिबा उचित। यह निश्चित भावे सत्य, किंतु आमे मध्य बुझिबा उचित यार अर्थ जेतेबेले प्रमाण आमको देखा जाए आमे सेगुड़ी को स्पष्ट हृदय रे एवं निश्चित भावे ग्रहण करिबा उचित। सेमाने जहाँ को खोजुथले ताहार प्रमाण जोहन 1 अध्याय 43 रु 51 पदरे अछि। 43 तही आर दिन जीशु गालिली को बाहरी जीवा पाई इच्छा कले आउ से फिलिपं को देखा पाई तांकु कहिले मोर अनुगमन कर। फिलिप बेतसाइदार लोक थिले, ताहा आंद्रिय और पीतरंकर नगर थिला। फिलिप नाथनिएल को देखा पाई तांकु कहिले जहां को विषय रे मोसा व्यवस्था रे लिखि अछंती पुणी भाववादी माने मध्य लिखि अछंती आंभे माने ताहांकर देखा पाई अछु से जोसेफंकर पुत्र नाजरीतीय जीसु। नाथनिएल तांकु पचारिले नाजरीतरु कि कौनसी उत्तम विषय उत्पन्न हो पारे। फिलिप तांकु कहिले आस आ देख। जीसु नाथनिएल को अपना निकट को आसीथिबा देखि तांको विषय रे कहिले एई देख प्रकृत रे ए जणे इस्राएलीय लोक, एहांको ठारे छलना नाही। नाथनिएल तांको पचारिले आपण मते किपरि चिन्हिले। जीसु तांको उत्तर देले फिलिप तुमको डाकिबा पूर्वे तुम्हें जेतेबेले डिम्बरी गछ तळे थिलो सेतेबेले मु तुमको देखिथिली। नाथनिएल तांको उत्तर देले हे राबी, आपण ईश्वरंक पुत्र, आपण इस्राएल राजा। जीसु तांको उत्तर देले मु तुम्हको डिम्बरी गछ तळे देखिथिली बोली कहिबारु कि तुम्हे विश्वास करूअछ? तुम्हे एहाठारु आहुरी महत महत विषय देखिबो। पुणी से तांको कहिले सत्य सत्य मु तुम्हमानकु कहूअछि तुम्भमाने स्वर्ग को उन्मुक्त और ईश्वरंक दूतमानकु मनुष्य पुत्रंक उपरे आरोहण और अवतरण करिबा देखिओ। एही शास्त्रांशरे आमे जहाकु खोजुथुलु से हेउचंती नाजरीतर जीसु। यह स्पष्ट प्रमाण गुड़िको आमे पाइपारू एवं मु से गुड़िको सूचाइबाकु चाहूँची। प्रथम प्रमाण अछि जीसुंकर कथा द्वारा। से फिलिपं को कहिले मोहर अनुगमन कर। आपण लक्ष्य करिवे जे जीसु गालिली रे थिबा समय रे यह कहिले। से फिलिपं को सेठारे गालिलीर समुद्र कूलरे खोजिले कारण तांकर निज ग्राम बेतसाइदा गालिली समुद्रर पश्चिम कूलरे थिला। प्रथमे मु आमर ध्यान सही दुईटी शब्द को नेबाकू चाहूँची जहाँ जीसु फिलिपं को कहिथिले मोहर अनुगमन कर। एही शब्द गुड़िकरे किंबा जीसुंको कंठस्वर रे बाध्य करिवार किछि कथा थिला कारण फिलिप बिना द्वंद्वरे जीसुंकर अनुगमन कले। हाँ, मु कहिबाकू चाहूँची जे जेतेबेले मोहर अनुगमन कर एही शब्द गुड़िक जीसुंको मुहरु बाहरी आसे संगे संगे एथिरे बाध्य करिवार किछि विषय थाए। आ फिलिप अनुगमन कले। मु जेपरि कहि अछि सेपरि आंद्रिय एवं पीतर बेतसाइदा नगर लोक थिले। यह हेउचे सेमानकर नगर। यह गालिली समुद्र कूलरे अवस्थित, किंतु आजिकाली सेठारे किछि नाही। नगर समयक्रमे बाली द्वारा पूरा आच्छादित होइगला। किंतु जीसु फिलिप को जो कथा कहिथिले ताहा आजी मध्य स्पष्ट भावरे सुना जाइछि। यह सही समान कथा मोहर अनुगमन कर। आमे द्वितीय प्रमाण पाइबा फिलिपंकर साक्ष्य द्वारा। फिलिप विश्वास कले, जीसुंकर कथा तांको विश्वास कराइला एवं फिलिप एक सांग को खोजिबाकू बाहरिले। से तांको पाइले। तांको नाम होउची नाथनिएल। आउ से तांको निकटरे साक्षी देले। से कहिले यह सत्य अटे। फिलिप नाथनिएल को देखा पाई तांको कहिले जहांको विषय मोसा व्यवस्था रे लिखि अछंती पुणी भाववादी माने मध्य लिखि अछंती आंभे माने ताहांकर देखा पाई अछु से जोसेफंकर पुत्र नाजरीतीय जीसु। मु चाहूँची आपण लक्ष्य करंतु जे फिलिप जीसु को किपरि सहसर सहित बाइबल सहित जोड़िले। से कहिले मोसा तांको विषय लिखिथिले एवं भविष्यत वक्ता माने तांको विषय लिखिथिले। सेमाने निश्चित भाव में यह लिखिथिले। फिलिपकर साक्षी प्रकृत ठीक थिला। से नाथनिएल को कहिले आस एवं देख। नाथनिएल संदेह कले
ନାଜରିତରୁ ଯେ କେବେ କୌଣସି ଭଲ ବିଷୟ ଆସିପାରେ ଏହା ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନାଜରିତର ସେହି ଦିନରେ ଜଣାଶୁଣା ନଗର ନଥିଲା। ଏହା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ଛକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ହଁ, ଏହା ଠିକ୍, କାରଣ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ନିକଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଏହା ବିଜାତିମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ଛକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନଗର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗେ। ନଜାତିରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏହା ନଥନିଏଲ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫିଲିପଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆସ ଦେଖ ନଥନିଏଲ୍ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେ ଫିଲିପଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଧାରରେ ଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ନଥନିଏଲ୍କୁ ଆସିବାର ଦେଖିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ଦେଖ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଛଳନା ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସିଦ୍ଧତା ଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ନାହିଁ। ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଛଳନା ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବିଷୟ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ତଳେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଯାଏ ନଥନିଏଲ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଏହା ନଥନିଏଲ୍ଙ୍କୁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା ଯେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ରାବି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା। ସେ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କଲେ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବାର ଥିଲା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କିଛି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁତ କିଛି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ନଥନିଏଲ୍, ଆଗକୁ ଅଧିକ ବିଷୟ ଅଛି। ତୁମେ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ମହତ୍ ବିଷୟ ଦେଖିବ। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋହଣ ଓ ଅବତରଣ କରିବା ଦେଖିବ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା। ନଥନିଏଲ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବୁଝନ୍ତି ଯେତିକି ଆପଣ ନିଜେ ବିଷୟରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଫିଲିପଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଥିବା କଥା ଆସୁଛି, ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଯେପରି ସେ ନଥନିଏଲ୍ଙ୍କୁ ହୃଦୟର କଥା କହିଥିଲେ, ସେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟର କଥା କହିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମେ ଯେମିତି ନଥନିଏଲ୍କୁ ତୁମର ନିଜର ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲ, ତୁମେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ତୁମେ ବି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବି ତୁମେ ଆସି ତୁମର ନିଜର ରୂପ ଦେଖାଇବ କି ତୁମେ ହେଉଛ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍।